Que mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yeah. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Que mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon chagrin. Je t'aime, tu le sais. Mabuka Shindebeles, Shidamoka Mala Shindebeles, Rodoko Mala Shindababa, Beres Kanda Mala Shinde, Beres Kanda, Telema Uvanda Shinde Famio, Jana Shika Nayo, Samoya Sonda Kamite Malebi, Eloko Nini Yo Yebisi Amesa, je te prends dans mon cœur, Eloko Yebisi Zam. Que mon cœur brille d'amour. Tu es mon yeah. Merci Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Que mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yeah. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Que mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yeah. Je t'aime, tu le sais. Je te parle dans mon cœur charmant. Que mon cœur brille en amour pour toi, Jésus. Tu es mon bateau. Je t'aime, tu le sais. Je te parle dans mon cœur, Jésus, dans mon vie. Que mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon chagrin, je t'aime, tu le sais. Est-ce que vous mettez la Yesu Massia Marouk? Je te porte dans mon cœur. Mettez la Yesu Massia Marouk. Que mon cœur brille en amour. Dans toute la vie, Seigneur. Et dans ce cœur, tu es mon sauveur. Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez mettre la Yesu? Can you clap your hands for Jesus? Can you clap your hands for Jesus where you are? Simba offrande. Hold your offering. Alléluia. Amen. Église. Église. The church. You should know how to help this work. Your offering is what's helping this work. A pastor comes and leaves. Rent. But the rent of this time, it's 20,000. Hallelujah. Amen. Maikak. Just by water. Of this whole building, 30,000. When the pastor is speaking, you should make an effort. I paid 3,500 from the owner. Tomorrow I have to put 1,500 for it to be 5,000. This is the only job I have. Can you give me your tithe? Hallelujah. The offerings that you guys are putting, I'm also going to put to the bank. I don't know if the agent, how the agent want me to finish this off. We're going down to 38, 39. It's now back to 65. Hallelujah. Amen. Amen. Donc cela veut dire ce qu'on vit en bas cœur.
If you take it to heart, so I'm going to church. My money is contributed to pay the church rent. The rents that I'm paying for the church, some people are getting killed. If you put it to heart, oh, Pastor made a vow, no. Just take that pittiness to help this work. Come with your 100 rand, your 200 rand. I need to pay 1,500 tomorrow. Those who enter the vision of 100 rand, they pass. Whatever that stood against your finance, I'm going to break it in the mighty name of Jesus. The decision you took to give, to offer. Let it be décision ya kosubiri lokola Joseph d'Arimathie Zambelanga amonda Zambelanga asala isika wapi mbongo naweza kusema Zamba sala kufuka mwana huyu ayokiriya ekopesi okanisa yensa mwana kozi mwana bali mwana tamu mwana kozi mwana kele liboso na kombo na Yesu Zambia ya Israel mwana mfese na bebiso itumba bibebe na tempete nyos babieshi nyos na satani sela na kombo na Yesu Zambia na msala mbela Yesu Noko ezalaki roleka na kondane na kombo na Yesu ozali ponanga eyanoka kakata zilesu ya kutambula Yesu naikumama oya mona kafuria na sekasa na kutua mwili moya ufande wa konsi tampeti ni pepe bitumba nyose kulingo ya sambo zele ba udefa bola ba porte avec des visions Seigneur,
Tomorrow we have prayer here from 4. We ask for everyone to be here. De 16h à 17h30, From 4 to 5:30. We are here. Tuesdays we have our À teaching partir à 15h, from 3 16h30, to 4:30. 17h à 20h, From 5 to 8. bayebi baza na répétition. The singers have practiced. Mercredi tozali awa On Wednesday we are à here. partir ya 16h From 4 mpona service na biso for our Bible studies. ya baenseignement. For our Bible studies. Vendredi toza na prière na biso ya koba. Friday we are here at 11. Tozala susu na mopaya. We're also going to have a guest on Apôtre Friday. John azala na biso bata esika. Apostle John will be with us here. Akoya kotiela biso vendredi He will oyo come and preach us this Friday. mpe vendredi okuna. And then other Fridays. Cela veut dire osserrer ceinture na yo It means tie your belt na mateya on this mpe na preaching prière. for the prayer also. Tokomi na temps oyo We are this time, na fin du mois month end. bao nyonso basala bafe na bango Those who make a vow epai ya papa Cash to Papa Cash mpona kosoutenir l'église to support the church, na contribution na bango ya kofuta that sa contribution to pay the whole. komona papa Cash See Papa parce Cash, que fin du mois déjà yango because this is month mpe ya end. koyeba komona mama France. He's gonna see how he's gonna see Mama totelemi France for toclotire it. prière na Can we biso all stand up to end telema our toclotire service? prière tokangi misu na We biso close our eyes. tozobenga évangéliste Serge We need to call Evangelist Serge. azosaproche mpona koclotire Come prière for na us biso to ya end the lelo. service. molinomi na ntango nyonso papa Nzambe ya lola The Lord of heavens, otikala fidèle liboso you ya maloba remain na yo faithful behind your good. soki okosa Abraham te If you never lied to Abraham, eza posible okosa biso it's a false soki that you lied okosaki to us. Jacob If you te never lied to Jacob,
Aux en a raison pour qu'on s'habille sur There's une no sample. reason to lie to us. C'est vrai, c'est difficile à cause de la paix de It's true, it's hard to make yourself mais c'est avec gloire, nous sommes au Raka. glory that you honor. Mais nous sur la zone de veille. All those are honored. Si quelqu'un honore son père, Even mais Dieu de fait va honorer la personne. God honors the Éternel Dieu, merci pour ce message. Laisse que ce message impacte vie à notre monde. Laisse que ce message change notre façon, Dieu. Ma prière est ça que l'on est ton Guama. Le Dieu de gloire touche la vie de quelqu'un. Ton père sur le semaine et ton zobanda. Sambalo la son contrôle. Sambalo la leka liboso. Sambalo la sala la kaboso qui n'a pas sabé. Sambalo la glorifier liboso peuple nayo. Par le nom de Jésus. Je Satan na seya makolo. D'être bon ayo Yesu. Que ton peuple Jésus. Par la chaîne à victoire. Par le nom de Jésus. On va consumer par moi. On va consommer par moi. La grâce de ce ministère. L'action de ce ministère. Accompagné avec l'alliance que tu as fait avec ton Seigneur. L'être qui parle ne vient pas dans la par le nom de Jésus-Christ.